I evo, dobili ste sjelicu. Dobro došli, drage moje, evo o čemu se radi. Struja pada na 11,2, 11,4, 36% kad je uključeno na 3 faze. 3 faze dalje rade, mada ja želim da ovi brojevi budu mnogo jači. Ovdje treba da bude što bliže 12 ili preko 12. Međutim, dinama to ne može. Tako da se sada vraćamo, skidamo se sa 220 volti, idemo nazad na 12. Zašto ovo radim? Zato što jednostavno dinama je jako slaba, ima samo 16 ampera i ti 16 ampera ne može da napuni one 3 velike baterije od po 100 ampera. Sva 3 akumulatora će biti na punjenju, samo što ću sada da uradim, da promenim, da isključim ovaj što smo rekli inverter i da prebacimo struju. Točak iste obrte, pravi sve je ok, ali jednostavno nema snage. Prvo i osnovno skidamo ovaj inverter. Prvo što moram da uradim, da ga ugasim i da isključim ulaz struje u upalje. I da isključim ulaz struje u moju trofaznu kutiju. Imam ove kablove, vidite, ove ovdje, oni su već prikačeni da ulaze direktno u kuću na 12 V. Samo što sad trebam da uradim, trebam da ispojim. Ovo mi je negativna, ovo mi je pozitivna. Jako je bitno kad spajate negativnu i pozitivnu za u kući, ali to ću vam pokazati kad dođemo gore. Moram da skinem ovu fazu i ovu nulu. I da to stavi, samo ću fazu da skinem. Samo ću nju da skinem jer ona mi je jedini problem ovdje. Ajde da vam to ne snimam bez veze kako se odvrće šah, pa vratit ćemo se malo kasnije. Kad smo taj deo odradili i isključili trofaznu, sad ću da spojim ove kablove ovdje. Ajde prvo ću ovu negativnu, pošto to ono ne vidi svakako. Vidite kako bi bilo dobro, još jedna ruka. Evo vam. Znači negativno spajamo ovdje, a pozitivno, gdje mi je pozitivno, evo je. Pozitivno, vidite. Samo da vam pokažem kako je to namješteno, ja ovo držim izolirano svakako. Pozitivno stavljamo ovdje. Preko ovoga kabla trenutno u kući 12 V. Sad ću to da siguram, pa idemo gore da vam pokažem kakva je situacija sada u kući. Evo vidite kako sam ja to osiguran. Pa to ne može niko osigurati tako kao ja. Ovo je sve, vidite, dobro podmazano, sve vrti. Jednostavno ova dinama je preslaba da održava samo inverter, on to povuče, brate, on njeme opadne 0, lupom sa 12,1 V mi padne na 11,8, 11,7. A da vidite i ovo mi je, vidite, čekaj sam da, ovo mi je svetlo, ovo će mi svetlo biti u kuhinji i u dnevnoj sobi, možda vidite dobro. Ali ovo večeras namještam ovako ovo svetlo za, pošto idem live večeras, danas je nedelja kada ovo snimam. Pošto ću da upalim ovo svetlo da imam unutra, da mi vi vidite bolje. Čim sam inverter skinuo, koliko se već podigla struja, sa 11 koliko je bilo, 11,2 na 11,7, na 51% je ovdje, znači 11,8. Možemo da uključimo ponovo ovo sve. Pa da vam pokažem kako ja punim svoje telefone. Vidite, imam ove štipaljke koja pokazuje crvenu je plus, crna je minus i imam utikač koji će ići u zid naravno. Prvo što uradim, povedem dobro računa da ništa od ovoga se ne dodiruje pozitivno, negativno. Neće ništa oštetiti, ali znate sami šta radi kratki spoj. Prvo uključujem ovo u zid. Sad treba da vidim koja mi je od ove dve plus, koja mi je minus. Jer kad okrenem viljuške, jedna će biti plus, jedna će biti minus. Želim da mi crvena bude plus, naravno. Ovaj uređaj ne pokazuje uvijek kako treba, kaže 10, 11, ali nije u minusu. Kad pokazuje minus, znači da moramo krenuti u utikač.
Fino zanemarite ono tamo što ste sad vidjeli, ono nema veze sa mozgom, ono ćete samo zapaliti kuću. Pa sam napravio jedan mali, još smo do kineske radnje da kupimo sve što nam treba da vidite kako to možete da napravite. 12 volti imate u kući i da punite svoje telefone. Klasično. Kupili smo ovaj jedan adapter. Šta nam treba? Ovaj za upaljač vidite za auto. Ja ovo više ne pokušavam da otvaram ono lepo, fino, polako. Uvijek je neki haos. Ovaj nam deo ne treba. Znači samo nam ovaj deo treba. Kad izračunam koliko mi utikač košta i kabel, jeftinije mi ovo dođe. A moram ga preraditi svakako. Prvo ćemo da sečemo ovaj deo, nam ovo ne treba. Da ga polako otvorimo. Evo ovako. Možda je ovo i previše. Nije ni bitno. Bolje više nego manje. Sad ćemo da ogolimo ove dve žice. Jedna treba da bude na plusu, a druga na minusu. Koja je plus, koja je minus, nemamo pojma. Evo sad kad smo uključili, sad ćemo da vidimo šta je plus, šta je minus. Minus. Izvući ovu sjelicu, pošto nam ne znači ništa, samo troši struju, a plus treba da dođe ovdje. Minus smo već prikačili. Sad ćemo samo još malo kabla da obezbedimo i to je to. Malo više. I naravno trakom dobro pričvrstiti. Sad kad imamo taj deo, sad ćemo da vidimo da li smo na dobroj strani na plus i na minus. Uključimo ovo, uključimo zid, ovdje je minus, a ovdje je plus. Evo vidite, naopako sam okrenuo, vidite kako pokazuje. Ovdje će minus da pokaže. Znači moram da okrenem utikač. Mjesto ovako, moram ga okrenuti ovako. Naravno provjera još jedan put. Ovdje je plus, ovdje je plus. Evo ga. Vidite kako sad pokazuje kako treba. Sad kad ovo uključim, ovo neće izgoreti. I ovo sada gori, radi. Ovo ćemo da isključimo. Sad ćemo da vidimo može li to da puni naš telefon. Uključimo jedan ovdje. I evo ga. Puni. Vidite crvena. To je to. Sad ćemo da napravimo svetlo. Da vidite kako se pravi svetlo. Pa da i to imamo isto za večeras. Da napravimo osvetljenje u kući. Svi smo mi nekad kupili ove LEDs koja dođe s onim ispravljačem kad uključite u 220 da može da svetli, jel tako? Jer da vam kažem, to radi na 12 volti. Sad ćemo da odradimo jedan dobar deo. Prvo ćemo da vam pokažemo kako to radi. Evo vidite, ovo je sve LED. Stavit ću ga ovdje. Evo ovako, da drži. Sad ćemo da uključimo ovu zid. Naravno sve i dalje na 12 volti. Nemoj da se zezate na 220, odradite, poginućete. Garant.
Sad sam ovo uključio. Sad je opet bitno koja je plus, koja je minus. Viš, ovo je, moram ih okrenuti, znači neće da radi. Bum. 12 volti, šta kažete, a? Prvo je bitno koliko hoćete sijalica. Svaka ova jedna je jedna sijalica. Tako da držim odvojeno da mi se ne spoji slučajno, tako. 1, 2, 3, 4, 5, ajde da kažemo 6. 6 sijalica. Znači presjeći ću ga ovdje. Ajde idemo više. Ajde ovako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ajmo 9. Evo ovdje da presječemo. Vidite kako ima ovo za pozitivno i negativno. Ima mali plus i mali minus. Šta ću sad uraditi? Sad ću da probušim ovdje rupu na plusu. Nožem je najlakše, tako sam primetio. I ovdje ću na negativno da probušim. Znači jednu s jedne strane, drugu s druge. Neću blizu da ne bi svađao sa žicama. I sad ću jednu ovdje. Tako. I idemo plus na plus, minus na minus. Ćemo fino da odvojimo. I nekako sam navikao ja da isključim iz struje. Više mi ono na dnevnoj bazi kad znam da je isključeno. Znam da nema struje da me ubije, ali nikad se ne zna. Tako vidite kako sam ovo odvojio na raču, tako ću sad i ovu drugu. Sad ću da protorim ovu kroz ovu. Ovako. I da je dobro stegne. Ovo što imam viška ću da odsečem. Sad ću isto to da uradim na ovoj drugoj rupi. Sad ćemo da uključimo i da vidimo kako to fercera. Ne radi, okreni, radi. Evo ga. 12 volti. Sad ću vam pokažem kako to radi u našem kupatilu. Tu su prekidači, palim svetlo i gasim svetlo. Evo ga. Da li ima dovoljno u kupatilu svetla? Ima. Ovdje palim i gasim. Tu nam je ostala ova sijalica jedna, koja, u stvari kabel za sijalicu koja bi trebao da bude iznad ogledala. Ovo svetlo ovdje naravno sad ne radi, pošto je na 220. Svu instalaciju naravno s 220 ne možemo ništa, onaj 12 volti ga ne može pokrenuti, ali zato imamo ovo. Ajde još jedan put vidite. Palim, gasim, palim, gasim, palim, gasim, palim, gasim. Palim, gasim, palim, gasim. Svi imamo ovih sijalica koje nekad riknu, pa sam rešio da od nje napravim nešto kako treba. Prvo što treba da uradimo, pažljivo odvojiti ovu glavu od tela. Morate samo pazite prste da se ne posečete, jer ovo je opipljiva stvar, a zalepio ga frajer. Znači samo lagano, ništa na silu. Sjelica već ne radi, tako da me baš briga, ali evo, samo ona kad krene ona ide. Evo, sad ćemo da odvojimo i ovaj deo ovdje. Evo, kao da ništa nije bilo. Evo vidite vi, ovdje ima ovi dioda. Nešto je riknuo, evo šta je riknuo. Evo vidi se da je riknuo ova ovdje dioda, znači sjelica, od ove sjelice nema ništa.
opet vam kažem, ovo nemojte raditi na 220, ovo je samo za 12 V struju. Kako ga je čovjek spakovao unutra, uštedao je kabla, brate, ne možeš mu prići. Ali, imamo mi fazon za sve to. Ovaj sam iščupao, a ovaj drugi nisam. Evo ovako ćemo. Vidite, izbijemo ovaj deo ovdje. Šta nam treba? Treba nam ova crvena žica da prođe gore i treba nam crna žica. Napravit ćemo kao kuku i onda ćemo da proteramo jednu i drugu i onda ćemo to fino da zategnemo i kuku da zatvorimo. Isto okrenemo par puta, tako. To sada drži, to je sada, ima spoj i to je to. Sad je bitno da ovaj kabel sprovedemo kroz, pošto je ovo pozitivna, evo ovako. Evo vidite ovo. Sada, pošto već znate da imamo ovaj ovdje deo koji trebamo da vratimo, sad ćemo da umotamo ovaj kabel ovdje, da vratimo pozitivno čepić nazad. Evo ga, ko nov. Pozitivno vezana, negativno vezana. Sad ćemo da uzmemo fino ovoga. Koliko možemo unutra stavimo? Pa jedno, šta znam, možda ovako, a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ajde, idemo ovako do ovdje. Stavit ćemo dosta. Bušimo rupu na pozitivnoj i bušimo rupu na negativnoj. Sad kad smo napravili te dve rupe, sad ćemo da proguramo ove dve kroz ovo. Da ovo vratim kako je bilo, da ga zaključam. Sada ćemo da vratimo, da stavimo ove kablove ovdje. Da privežemo. Da istegnemo dobro. Sve što je previše sečemo. I imamo ovaj ovdje. I njega stežemo. I njega zatvaram. Sad fino treba umotati ove LEDs ovako, da ima nekog smisla, i vratiti ovu kapicu. Šta smo radili? Pogledaj sad ovo. Aha, dobili smo sjelicu.
Eto sjelica. Treba je samo zavrnuti u grlo i imate 12 volti svetlo. Evo ga. Da li oni nas lažu da mi moramo imati 220 ili možemo sve na 12 i da uštedimo puno na struji? Volio bih da čujem vaš komentar na to. A mi do sljedećeg puta, vidimo se.